الها روی کم را نبینی، الها چشم پرنم را نبینی، همیشه سربلند و شاد باشی. الها علی جان اصل و درد و غم را نبینی. این 4 مصرع شعر و تمنیات نیک برای علی جان، یعنی که کوچکر، تخلص ایجادکاریش. کوچکر جان، امروز که جشن زیبای زادروز داری، از نام خودم از نام کلی هنرمندان ایجادکاران صدقاً شاد باشد میگویم. برای پیش از همه تنصیحاتی میخواهم، چون مهمتر از همه در زندگی در دنیا برای انسان تن و جسم و جان سالم است. پس همیشه سالم باش. برایت بخت، سعادت، برار، موفقیت و در راه ایجاد پیشروی های از این هم زیاد را آرزومندم. زادروز مبارک. سلام علیکم دوستانی عزیز، هموطنان گرامی. نگفتن آمد که امروز یک برادر قدردان ما، یعنی که کوچکر بتمن زادروز داره. برایش تمام خوشی‌های زندگانی رو تمنا میکنیم و بگذار که در گوشه‌های بهترین زندگی پرواز کنه، همیشه با آرزوهای نیکش برسه. خداوند عمری دراز پربرکت نصیبش بگردونه. زادروز مبارک. Акали Джон, Кучкар, поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы вы прожили долгую жизнь и никогда не болели. از نام خودم و باز با تو کوچکر بتمن گفتنیم زادروز مبارک شود. الهو 100 ساله شوی، بعد از آن پیر شوی، زنده باشی. دوستی بهترینم، دادر عزیزم کوچکر بتمن، زادروزت مبارک شود. خنا زادروزا مبارک باشه. ای زبان شاعر گفتنیم که شیرین شود، شکر شود، اولینش پسر شود. بعد ایو اختیار در دست خود، چیز شود نشود بشود. زادروز مبارک. مبارک شود. باش شدن گیره. اینا استاد اینا گفته سگو باش شدن گیره. باش شدن گیره. خدایت. سلام دوستانی عزیز، امروز یک از دوستان قدردان ما کوچکر زادروز داره. کوچکر استادم بگیم خطا نمیکنیم. استاد عزیز زادروز مبارک باشه. خدا کنه که چی آرزوی اینه که در دلتان دارین جامعه عمل باشه. خیلی دوری دارین، در غریبین، اگر اینجا نمیشتین یگان پدرکای خوب بود. یک بار دیگه زادروز مبارک باشه. همه وقت سلامت باشین. السلام علیکم کوچکری بچی و چه، امروز زادروزا مبارک باشه. 100 ساله شوی، بعد از اون پیر نشوی، هر جا که نباشی سربلند خانه آباد باشی. با چی گفتنیم؟ خداوند نگهبانت باشه و در کارات برار آمد و هرچی مرادی نیکی داری خداوند به مراد و مقصدت برسونه. با یک بار دیگه زادروز مبارک بچی و چه. Салом алейкум, акай Кучкар, сазите инджи, задрузатон мубарак бе, ба Тоҷикистони мо ждат дорем. کوچکر برادر عزیز، زادروزا مبارک. بگذار که با قله بلند صنعت برسی. میدونم که امروز در غریبی درد غریب را حس کرده استی. چخیلی که یک جواب بدیم وقتی که میگفتیم مردم غریب دستگیری کنیم، مردم غریب خداوند نگهبانتون باشه. انا امروز من میگم که برادر غریبم، خداوند نگهبانت باشه، سربلند باشی، هر چیز زودتر به وطن بر بگرد. подписчикони канали Самодар Про бениҳоят пазмону чидагиянд. проектҳои бақувват, идеяҳои бикаги қади хидат ажда дорум ки биёӣ бигзаронемша. худованд нигаҳбонат боша. бори дигар зодурӯз муборак. саломатита нигоҳ ку бародар. худованд нигаҳбон. ҷи хидмаш. Ассалому алейкум акай Кучкарҷон. сӯзани хубен, зодрӯзотон муборак шавад, 100 сола шавед. ҳама вақт барои шумо пеш аз ҳама саломатӣ, сарбаландӣ хоҳонам. фақат ба пеш ҳамеша дуогӯтон падару модар боша, соябони сари фарзандон бошед. зодрӯз муборак акаҷон. ассалому алейкум кучкари ҳамкор, дӯст, биятан, ба рӯзи мавлудатро табрику муборакбод мегӯям. дар ҷои бош набошӣ, дар ҳамҷа гражданини, фақат ба қувваи баланди ҳам гражданин бирасӣ. мо бо туем, ту ҳам бо мо бош. респект худодар. зодуз я бор дига муборак. ё кучкарбеки азиз, бародари ман, мавлуд муборак бошад. доимо анохе чеҳрат хандон бошад, лабонат пур аз ханда бошад. бародари азиз, бигзор ба қуллаҳои санъат бирасӣ. бародари азиз, зинда бошӣ, 100 сола шавӣ. зодурӯз муборак бошад. салом алейкум мардум, салом алейкум ба бародари азизи мо, ба лахти ҷигари мо.
алиҷон бо тахаллуси кучкар бетмен. Бародари азиз мо имрӯз мавлуд доранд. Мавлудат ҳумоён буд. Бародари азиз кучкарҷон, аз Аллоҳи меҳрубон тамонаи онро дорам ки ба ту умри дароз, сиҳату саломатӣ, сарбаландӣ, парвози баланди эҷодӣ, умри дарози хизронаро насиб гардонад. Аллоҳи меҳрубон дар паноҳи азаматӣ худаш нигаҳбон бошад. дӯсти азиз, бо эҳтироми зиёд дӯстит, бародарит, ҳамкасб ҳамкорит муҳтарам Qosh. Саломат боши дӯсти азиз. Adımda cümleyi bir türlü türlü. Aleyküm Zeyniddin. Mebakşin texnik palat taşıt. Salam aleyküm. Baradarima Alijon Zeyniddin dodarakım. Bo taxallusi kuchkar shogirdi behtarinam imruz zodruz dorad. Ba sini 32 solaki qadam mondesta az nomi khud, az nomi barodaram Abdurahmonjon ва ба рӯзаш табрик муборакбод мегӯм. Бигзор кучкари мо 100 сола шава, баъд аз ӯ хароб шава, баъд таги об шава. Саломат бошед. рӯз муборак. акай кучкар, худованд пеш аз ҳама бароят аввал саломатӣ бита, баъд сарбаландӣ ва дар корҳои минбаъдат фақат муваффақиятҳои нав хоҳонӣ. Зодрӯз муборак. Мугам бо кучкар зодрӯз муборак. Салом алейкум устоди азиз, акай кучкар, зодрӯзтон муборак бошад. Илоинам 100 сола шавед, баъд аз он пир шавед. дар дилтон чӣ орзу чӣ муроди мақсад дошта бошед, ба ҳамаи орзуотон бирасед. салому алейкум кучкар, зодрӯз муборак бошад бародари азиз. 100 сола шавӣ, 150 сола шавӣ, 200 сола шавӣ. бо эҳтиром қурбони Сафарзод. ҳар куҷое бошӣ, Аллоҳи меҳрубон дар паноҳи азаматаш нигаҳдор бошад. ай Федератсияи Россия паспортаки российскиро гирифта биёӣ. зинда бошӣ ака. зодрӯз муборак. Салом кучкарҷони азиз, дӯсти азизам, дӯсти саҳна, партнёр, дӯсти куча, дӯсти зиндагӣ, дӯсти ҳама чӣ ҷону ҷигар. Зодрӯзот муборак. Илоҳинам 100 сола шавӣ, баъд аз он пир шавӣ. Боз ҳам дар соли 2022 тамоми қуллаҳои баландтарини янами санъата барот орзумандам. Зинда бошӣ, дӯстут медорам. Тез биё. айни ҳол ки кучкарҷон дар ғарибӣ аст, орзу мекунам ки сиҳат рафт, саломат баргардад. дилам хоҳад касе ғариб набошад, ба мулки ғайр ӯ қариб набошад. худо гирад ғарибиро азизон, ки нони талхи ӯ насиб набошад. худованд ҳама ғарибонро нигаҳбон бошад, хусусан соҳибҷашн кучкарҷонро. худоҳофиз.